आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कार्डियो एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ रॉड्स बारबल। तो साथ में करेंगे एब्स एंड साइड। हमारे साथ है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी। तो ये आपको करके दिखाएंगे साथ में। चलिए करते हैं। आप इन एक्सरसाइज को अपने घर में कर सकते हैं। And I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep